भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण रुक्मिणी की हरण करी नहीं जाइछंती सेतेबेले समस्त मुहरे गोटे कथा नहीं गला जड़े केवल विष्णु को मायारू वर्ती जानीपारी जे कृष्ण रुक्मिणी की नहीं गले आउ से जनकर कथा चारिआडे प्रघट हो गला जे नहीं गला जी पारिला सी केवल गोटे कथा कहला नहीं गला कहीं जानू न जानू कौन होइछि जे किए काहा को नहीं गला एक कथा कहीं जानू न जानू समस्त तुंडरे किंतु थिला नहीं गला एमिति कि जो माने जो ब्राह्मण पुरोहित माने थिले से माने मध्य आज मंत्र द्वारा कहउछंती नहीं गला आज राजा भीष्मक नांडीमुखी श्राद्ध पकाउछंती आउ सेतेरे मध्य सी कहउछंती नहीं गला शिशुपाल बर बेशरे बसीछि सी मध्य कहउछि नहीं गला बरर पिता हिसाब रे दमघोष आसीछंती सी मध्य कहउछंती नहीं गला तेणु आज नहीं गला बोली प्रघट जितेबेले हो गला सेतेबेले जरासंध चिंता कले नहीं गला जे समस्त तुंडरे केवल नहीं गला किए नेला काहाकू नेला ए कथा बुझीबा पाई आज रुक्मण को पचारिले तेणु रुक्मण जितेबेले जाई पहुँची गले सेतेबेले दूत माने कहउछंती समस्त राजा मानक पाखक आसी दूत माने कहउछंती हे राजा मानी जितेबेले रुक्मिणी देउल मध्यरे थिले माँ दुर्गा को पूजा करुथिले जहाँ विधि थिला जे माँकर पूजा सारिबा परे रुक्मिणी बेदी की जाई थांते आउ विभागर कार्य आरंभ होता से समय कुआडू एक झड़ भली से कृष्ण आसिला आउ रुक्मिणी की से नंदीघोष रथरे बसई पुणी झड़ भली चलीगला आमे किछि बुझिबा पूर्व से नहीं चलीगला आखि पिछुड़ा के आमे जानी पारिलुनी कौन है तेणु किए काहाकू नेला केवल एतिकी अनुभव करिछु समस्ते अछंती हेले रुक्मिणी नाहांती ता माने रुक्मिणी के हरण करी से कृष्ण नहीं जाइछि ए कथा जेतेबेले जरासंध शुणीदेले सेतेबेले तांको मुंडरे चड़क पड़ीगला से सिंहासन रे बसी थिले उठी छिड़ा हो गले एवं क्रोधरे जर्जरित हो गले समस्त राजा मानक कहउछंती हे राजा माने आज मते जेते कष्ट देइछि से कृष्ण 18 थर धाड़ी देइछि हेले मो हाथ रे धरा देइकि से खसी जाइछि आज ए विभाग रे किछि अनिष्ट न हो या भाभी मु चुप रही थिली से कृष्ण आसीबा को मु बर्दाश्त करी थिली किंतु आज से एमिति कार्य कर सारी जहाँकि ताकू आउ केबे क्षमा करी हबनी तेणु हे राजा माने तमे माने समस्ते एबे सजाग हो जाओ से बेसी दूर जाई नथिबो तेणु समस्ते मिलीमिशी ताकू घेरी जाओ आउ से जेमिति एठू न जाई पारे ताकू शीघ्र विनाश करो जेतेले समस्त राजा माने जानिले कृष्ण रुक्मिणी के हरण करी नैछंती तेणु आज समस्ते क्रोधरे कोपानल हो जाइछंती तापरे कोन हला बार बार करी गौड़ देला मते सलो तासो कासु मोर आउ अछई की भलो तासो कासु मोर आउ अछई की भलो तासो कासु मोर आउ अछई की भलो कौनसी उपाय ताकू न पारिली मारी झीक विकल देखी तनु हुए घारी झीक विकल देखी तनु हुए घारी झीक विकल देखी तनु हुए घारी। तेणु आज जरासंध कहउछंती मते जेते बड़ अपमान देइछि से कृष्ण एमिति कि मो झील मानक आगरे मु टिके मुह भी देखई पारुनी आज मु डेंगुरा पिटुछि ये तीन भुवन रे ए स्वर्ग अमर्त्य पाताल तीन पुर रे मु होउछि सर्वश्रेष्ठ राजा हेले जेतेबेले मो झील मानक पाखकु चली जाउछि सेतेबेले मो झील माने मते देखी मुह मोड़ी दउछंती जे केवल बाहस्पट मारुछ पिता कहीं ना तबे आमको कथा देइथिलो हेति प्रहति कहिछंती हे पिता तमे कथा देइथिलो आम पुत्र हंतार प्रतिशोध नब आम स्वामी हंतार प्रतिशोध नब हेले 18 थर धाड़ी देल से कृष्ण बलराम को किसी भी करि पारिलनी अथच तुम मानकर सैन्य सामंत मानक तुम्हें हरई बसिल
ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବୀର ଏ ତିନିପୁରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅପମାନ ମୋତେ ଦେଇଛି କେବଳ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ତାଠାରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅପମାନ ମୋତେ ସେ ଦେଇଛି ଯେ ବିବାହର ବେଦୀରୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛି। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଅପମାନ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେମାନେ ଏତେ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ହରଣ କରି ଚାଲିଗଲା? ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜରାସନ୍ଧ କ୍ରୋଧରେ ଆଜି କୋପାନଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆସି ଏଠାକୁ ଏଡ଼େ କର୍ମ କଲା, କୌଡ଼ଙ୍କ ଯୋଗୁ ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଲା। କୌଡ଼ଙ୍କ ଯୋଗୁ ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଲା, କୌଡ଼ଙ୍କ ଯୋଗୁ ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଲା। ହେମନ୍ତ ବୋଲିଣ ରାଜା ହୋଇ କୋପଭର, ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ବୋଲେ ସର୍ବେ ଗଡ଼ାଅ ସତର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଚାରି ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା যে যার থাট, সঙ্গে ঘেনি নির্ভୟରେ অগাড়িব বাট। সঙ্গে ঘেনি নির্ভୟରେ অগাড়িব বাট, সঙ্গে ঘেনি নির্ভୟରେ অগাড়িব বাট। তেণু আজ চারি উଣା লক্ষে রাজা 96 সহস্র রাজা মানুষ নির্দেশ দৌঁতি যেমিতি সে কৃষ্ণ এথর খসি ন যায়। ये अपमान मु केबे भी सह्य करि परिबिनी। हे राजा माने तुम मानकर सैन्य सामंत को नहीं चारिपटे घिरी जाओ, जेमिति जेमिति से कुंडी कटकरू बाहर को न जाई पारे। ये जादव बल माने जेते आसीछंती समस्त को घिरी जाओ, जेमिति केही गोटे बंचिकी न जाती। आज जेतेले समस्त राजा मान को निर्देश दे सारिछंती, निजर से 62 भारर गदा से गदा को आज धरी देइछंती जरासंध जे आज मु जादव वंश को समूले विनाश करिदेवी। मार मार धर धर ध्वनि भयंकर, टलमल बसुमती कंपे चराचर। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। केवल आज ताकू भल जोग थिला, केवल कन्या चोर काहि पळाइला। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। बोले मन को यह प्रत्ये जाऊ नाई, जोड़ता अनेले के बसिब झसाई। एड़े क भरोसा कार अछि रवि तले, लक्षे राजा को कन्या हरि नेब बळे। लक्षे राजा को कन्या हरि नेब बळे, लक्षे राजा को कन्या हरि नेब बळे। तेणु आज कहीं विश्वास करि पारुनांती जे जोटी लक्ष लक्ष राजा कोटी कोटी सैन्य सामंत माने अछंती तांको भितरे पसी गोटे झील को हरण करी नहीं जाउची। तेणु तेणु याठारू लज्जाजनक कथा किछि नहीं। तेणु आज राजा जरासंध निजको निजे धिक्कार करूछंती जे मो भली राजा जे कि मु निजे निजको कहूतिली ए तिनिपुरर श्रेष्ठ राजा, जोटी ए 96 सहस्र राजा माने मो अधीन अछंती। आज मो आखिरे आंगुली देई से कृष्ण बारंबार खसीगला। आज पुणी एत बड़ अपमान देला। बेदी रे बसीची शिशुपाल, मु केमिति ताकू मुह देखैबी, मु केमिति ताकू कहबी, केमिति ताकू बुझेबी। राजा दमघोष को मु कौन कहबी। तेणु आज जरासंध आखिर लुह झरी जाउची, ए अपमान लुह। जरासंध आगरु के नेब देह बही, जे आ करिछि तार प्राणे आशा नाही। जे आ करिछि तार प्राणे आशा नाही, जे आ करिछि तार प्राणे आशा नाही। जानू जानू गलारे के लगाइला फासी, सोहस्तरे विष केउ भखिला भरसी। सोहस्तरे विष केउ
ରଖିଲା ଭରସି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବିଷ କେହୁ ଭକିଲା ଭରସି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଭଳି ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ଯେଉଁଠି 96 ସହସ୍ର ରାଜାମାନେ ମୋର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଦେବତା ଦାନବ ମାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଥରହର ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଜରାସନ୍ଧ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ କିଏ ହରି ନେଇଗଲା। ବେଦୀରେ ବସିଛି ଶିଶୁପାଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକୁଟ ବନ୍ଧା ସରିଛି, କୌତୁକ ସୂତ୍ର ବନ୍ଧା ସରିଛି, ନାଣ୍ଡିମୁଖୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ବାଟ ବରଣ ଆଦି ଅଧିବାସ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ମୋ ପାଖରୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଏକଥା କେମିତି ସହିବି? ମୁଁ ଏକଥା କେମିତି ସହିବି? ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ଆଜି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜାମାନେ, ଆଜି ପଛେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ମରିବା ଦରକାର। ଯିଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ତାକୁ ଧରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଧରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କୋପାନଳ ହେଇ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେ କୁଣ୍ଡି କଟକକୁ। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୁଣ୍ଡି କଟକକୁ ସମସ୍ତେ ଘେରି ଯାଅ, ସେ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇନଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଉ ତାକୁ ଆଜି ଧରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଯେ କି ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିବ। ଏମିତି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ଅଭେଦ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଭିତରେ ଏହାରଥେ ବସି, ଜୀବନକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି କନ୍ୟା ନିୟଇ ଭରସି, ଜୀବନକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି କନ୍ୟା ନିୟଇ ଭରସି, ଜୀବନକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି କନ୍ୟା ନିୟଇ ଭରସି। କେବଳ ପଳାଇଲେ କେତେ ଦୂର ଯିବ, ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ନିଶେ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ, ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ନିଶେ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ, ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ନିଶେ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ। ହେମନ୍ତ ବୋଲିଣ ସର୍ବେ ଭାଇ ଅତି ରାଗେ, ଏକ ପଛ କରି ଅନ୍ୟ ଚଳିଯାଏ ଆଗେ, ଏକ ପଛ କରି ଅନ୍ୟ ଚଳିଯାଏ ଆଗେ, ଏକ ପଛ କରି ଅନ୍ୟ ଚଳିଯାଏ ଆଗେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗହ ଗହ ନାଦ କରି, ଗହ ଗହ ଶବ୍ଦ କରି, ଘୋର ଘୋର ନାଦ କରି ଆଜି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଶୁଭୁଛି, ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ମହାଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମହାଗୋଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚିତ୍କାର କରି ଧାଇଛନ୍ତି, ରହ ରହରେ ଗୌଡ଼ କୁଆଡ଼େ ତୁ ଯିବୁ, ରହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଏମିତି କହି ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ, ସମସ୍ତ ଘୋଡ଼ା, ସମସ୍ତ ହସ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି? ତର୍ଜନ୍ତି ଗର୍ଜନ୍ତି ବୀରେ କରନ୍ତି ପହିଜ, ବୋଲନ୍ତି ରେ କନ୍ୟା ଚୋର କାହିଁ ଯିବୁ ଆଜ, ବୋଲନ୍ତି ରେ କନ୍ୟା ଚୋର କାହିଁ ଯିବୁ ଆଜ, ବୋଲନ୍ତି ରେ କନ୍ୟା ଚୋର କାହିଁ ଯିବୁ ଆଜ। ଲକ୍ଷେ କନୁର୍ପତି ମୁଖେ ଲଗାଇବୁ କାଳି, ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତୋର ମାଂସ ଦେବୁ ବିଷାବଳି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଥକାଏ ବଲବ୍ଧି କଲା କେଡ଼େ ଅନୁଚିତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଥା ଅତି ଗରହିତ, দেখা নাই পুনি কর্ণে শুনা নাই কালে, একর কন্যারে ক ঘেনি যায় বলে, একর কন্যারে ক ঘেনি যায় বলে, একর কন্যারে ক ঘেনি যায় বলে। আবর শুনিছু এই নারীঙ্কর পাই, বড় বড় লোক পূর্বে ছন্তি না সজাই, সিন্ধু মধ্যে রাবণর গড় থিলা লঙ্কা, সীতা হরি পাইলা যে
ମହାଘୋର ଶଙ୍କା। ସୀତା ହରି ପାଇଲା ଯେ ମହାଘୋର ଶଙ୍କା। ସୀତା ହରି ପାଇଲା ଯେ ମହାଘୋର ଶଙ୍କା। ତେଣୁ ଆଜି ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ରାଜା ମାନେ, ଆଉ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବାଟରେ କହି କହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖ ଇଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଜି ଏତେ ରାଜା ମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳି ଇଏ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି, ଯାହା କେବେ କାନ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଯେ କନ୍ୟା କାହାର, ଯେ ବର ହେଇକି ବସିଛି ତାର କନ୍ୟା, ଅଥଚ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଇଏ କି କଥା? ଏମିତି ଆଜି କେତେ ରାଜା ମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇଟା ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ କେତେ କେତେ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ହରିନେଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ହରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ତାର ପରିବାର ସହ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ତା ଲଙ୍କାପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ପରର କନ୍ୟାକୁ ଆଜି ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ? ସୁଗ୍ରୀବ ଭାଜାକୁ ନେଇ ବାଳି ବିରମଲା, ଅହଲ୍ୟାକୁ ହରିନ୍ଦ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯୋନି ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଇତର ପରାଏ ଦେବ ନହିଲେ ନିସ୍ତାର, ନାରୀ ଯୋଗେ କଳୁଷିତ ହେଲେ ବେଦବର। ନାରୀ ଯୋଗେ କଳୁଷିତ ହେଲେ ବେଦବର। ନାରୀ ଯୋଗେ କଳୁଷିତ ହେଲେ ବେଦବର। ତେଣୁ ଆଉ କେହି କେହି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାବଣ ସୀତାକୁ ହରିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଲଙ୍କାପୁରୀଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ତା ବଂଶନାଶ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜି ସୁଗ୍ରୀବର ପତ୍ନୀକୁ ବାଳି ହରଣ କରିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଳି ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ପରନାରୀକି ହରଣ କରେ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାର ବଂଶନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏ ତ ଘୋର ପାପ କରୁଛି। ଅନ୍ୟର କନ୍ୟା ଯାହାର ବିବାହ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବିବାହ ସରିଗଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ, ତେଣୁ ଇଏ ପରର କନ୍ୟାକୁ ଆଜି ନେଇଯାଉଛି, ପରର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆଜି ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ବଳି ପାପ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ, ଶସ୍ତ୍ର ଯୋନିର ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ନାରୀ ହରଣ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ? ମାନବ ହୋଇନ କର୍ମ କରିଅଛି ଯାହା, ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ କେ ସହିବ ତାହା। ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ କେ ସହିବ ତାହା। ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ କେ ସହିବ ତାହା। ଥକାଏ ବୋଲନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ବଳେ ନେଲେ ଛାଡ଼ି ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ। 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 ତେଣୁ ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ପୁରା ଭଗବାନ, ସେ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସେ ଯଦି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲଟା ଧରାଯାଏନି। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧରାଯିବ, କାହିଁକିନା ପରନାରୀକି ହରଣ କଲେ ଦୋଷ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପାପ କଲେ ପାପ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପାପରେ ଭାଗି ହେବେ। ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପରେ ଭାଗି ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜାମାନେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୁଣ୍ଡି କଟକର ସେ ତୋଟାରେ ଦେଖିଲେ ଯାଦବ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ। ଯେଉଁମାନେ ପରର ନାରୀକି ହରଣ କରନ୍ତି, ପର ନାରୀକୁ ହରଣ କରି ତାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସିଏ ପୁରା ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ଯଦି ଦୋଷ କରନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କି କ୍ଷମଣୀୟ। ତେଣୁ ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଉ, ଭଗବାନ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ଲାଗିବ। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ
तांको पाई आउ पाप अर्जन कले मध्य तांको पाई। तेणु आहुरी केतेक कहउछंती नाई नाई रुक्मिणी रुक्मिणी कहार हेई नाहांती, कारण सी जदि न चाहू थांते ताहले कृष्ण केबे नेई न थांते। सी चाहिछंती बोली आज प्रभु नेई छंती। शिशुपाल को विवाह करबा पाई ताकर इच्छा नथिला, तेणु आत्महत्या करि देई थांते। से आत्महत्या करि देई थांते कारण से छोट बेलू कृष्ण को ही वरण करथिले। आज आज जोटी कथा पड़ी से कन्या रत्नटी शिशुपाल सहित विवाह ही नथिला। शिशुपाल सिना बरवेश बसी किंतु ता पूर्वर छोट बेलू वरण हो सारी प्रभु श्रीकृष्ण को से वरण कर सारी निजर स्वामी रूप से कृष्ण को ही वरण करथिले। तेणु एटी शिशुपालर सी नुहंती, से ही प्रभु श्रीकृष्णकर। एमिति केते केते धर्मीय लोक अछंती जहाँकि से माने सत कथा गुड़िक कहउछंती जे ये सबु प्रभुंकर निश्चित लीला। एटी पाप कहार नाई, कहीं जितेबाला कन्याटी केवल प्रभु को ही डाकुची जे ता बर केवल कृष्ण ही थांतु। तेणु सी कृष्ण को जिते वरण कर सारी तेणु सी आउ कारवा हो पारे। तेणु एटी कृष्णकर केमिति पाप है। एमिति अनेक कथा ही जितेबाला चारिपटे घेरी जाइछंती जादव मानकू। तापरे कौन है से तोटा भितरे थिले समस्त जादवे आगुआणी थाट आसी मिलिले से ठावे आगुआणी थाट आसी मिलिले से ठावे आगुआणी थाट आसी समुद्र लहरी जिणी माड़िया से थाट रहरे जादव बोली ओ गाड़ीले बाट रहरे जादव बोली ओ गाड़ीले बाट रहरे जादव बोली। ये कथा प्रभु बलराम जानी जे आम पछे पछे निश्चिंत जरासंधर बल माने आसबे। तेणु जितेबले पछरु डाकुचंती रे 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 जादव माने कुआडे चली जाउछ रही जाओ। तेणु जितेबले देखीदेले बलदेव आसुचंती आज जरासंधर सैन्य सामंत माने जरासंधकर राजा माने। तेणु सेतेबले अपेक्षा कले कले आस आस आज तुम मानकर मरण निश्चित। आज तुम मानक मु जमपुर को पठेबी। बहुत थर मो हाथ बंची जाइछ हेले आज केही भी तुमको मो पाखरु रक्षा करि पारिबेनी। आज तुमे माने निश्चय मरिबो। आज तुमे माने निश्चय मरिबो। जितेले बलराम क्रोध करी हललंगल को उठेई कांधरे धरिछंती एवं समस्त जादव मानक निर्देश देइछंती जेजा जेजार अस्त्र शस्त्र सजाग करी रुह। आज आमे जरासंधर बल मानकू ध्वंस विध्वंस करदबा। तापरे कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय। आज तो समय सारा देलानी, तेणु आज बाणी की विराम दवा। टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। राधे गोविंद गोविंद बोलो रे, 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 राधे